हेलो सांग माने वेलकम बैक टू प्लस टू सीएचएससी क्लास। आज भिडियो आम डिस्कसन करबा प्लस टू द्वितीय वर्ष भूगोल प्रथम अध्याय मानवीय भूगोल प्रकृति और परिसर टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहाँकि 2025 सीएचएससी बोर्ड एग्जाम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो चलतु आ समय डेरी न करी डिस्कसन करबा हमर प्रथम एमसीक्यू एटी के भूगोल मनुष्य सामाजिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक अध्ययन और परिवेश सह पारस्परिक क्रिया को बुझाए। ऑप्शन क सामाजिक भूगोल, ऑप्शन ख प्राकृतिक भूगोल, ऑप्शन ग मानवीय भूगोल, ऑप्शन घ अर्थनैतिक भूगोल। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो ऑप्शन ग मानवीय भूगोल। ओके तापर जिबा 2 नंबर प्रश्न आडकू मानवीय भूगोल केउ भूगोल रो एक शाखा अटी? क आंचलिक भूगोल, ख क्रमबद्ध भूगोल, ग प्राकृतिक भूगोल, घ सांस्कृतिक भूगोल। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो ख क्रमबद्ध भूगोल। मानवीय भूगोल होची क्रमबद्ध भूगोल रो एक शाखा। तापर जिबा 3 नंबर प्रश्न आडकू ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक को किए रचना करथिले बा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक रो लेखक की? एटी प्रथम ऑप्शन कार्ल्स रिटर, ख सैंपल, ग इराटोस्थिनस, सी डार्विन। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो घ सी डार्विन बा चार्ल्स डार्विन होचंती द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक रचयिता। तापर जिबा चतुर्थ प्रश्न बा 4 नंबर प्रश्न आडको एंथ्रोपोजोग्राफिक पुस्तक रचयिता की? एंथ्रोपोजोग्राफिक पुस्तक रचयिता की? ऑप्शन क एफ रेडजेल बा फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन ख सी डार्विन बा चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन ग बकल, ऑप्शन घ ईसी सिंपल। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो क एफ रेडजेल। तापर जिबा 5 नंबर प्रश्न आडको हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड सिविलाइजेशन पुस्तक रचयिता की? ऑप्शन क बकल, ऑप्शन ख अरिस्टोटल, ऑप्शन ग एफ रेडजेल, ऑप्शन घ डार्विन। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो ऑप्शन क बकल। ओके तापर जिबा 6 नंबर प्रश्न आडको आधुनिक मानवीय भूगोल रो जनक काहाकू कहा जाए? आधुनिक मानवीय भूगोल रो जनक काहाकू कहा जाए? एठी ऑप्शन क रेडजेल, ऑप्शन ख एरिस्टोटल, ऑप्शन ग फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन घ डार्विन। सॉरी एठी दुईटी सेम नाटा है जिछि नामटा जिछि यार आंसर हो फ्रेडरिक रेडजेल। आपण क लिखि लेबे ग लिखि लेबे। तो फ्रेडरिक रेडजेल होचंती आधुनिक मानवीय भूगोल रो जनक। तापर जिबा सप्तम प्रश्न आडकू सप्तम प्रश्नटी एठी मानवीय गुण और क्रियाकलाप सह भौगोलिक परिवेश रो अध्ययन को मानवीय भूगोल बोली किए कहिथिले? ऑप्शन क रेडजेल, ऑप्शन ख बकल, ऑप्शन ग ई हंटिंगटन, ऑप्शन घ प्लाटो। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो ऑप्शन ग ई हंटिंगटन। ई हंटिंगटन कहिथिले जे मानवीय गुण और क्रियाकलाप सह भौगोलिक परिवेश अध्ययन को मानवीय भूगोल बोली कहा जाए। तापर जिबा हमें आज 8 नंबर प्रश्न आडको चलନ୍ତୁ देखिबा 8 नंबर प्रश्न कोन देखिए 8 नंबर प्रश्नटी एठी मनीष उपरि भूमिर प्रभाव संबंध रे किए गुरुत्व आरोप करथिली? ऑप्शन क एठी हम्बोल्ट, ऑप्शन ख अरिस्टोटल, ऑप्शन ग बकल एवं ऑप्शन घ ए समस्त बा ए तीनोटी ऑप्शन ए समस्त। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो घ ए समस्त। सांग माने आपण माने बोर्ड एग्जाम रे देखिबे जे ए समस्त बोली गोटे ऑप्शनटा दिथिबो सब बेले अधिकांश समय रे सही नंबरटा ही आंसर होई थाय सही ऑप्शनटा ही ध्यान देकी देखिबे। तापर जिबा 9 नंबर प्रश्न आडकू समाज संस्कृति एवं इतिहास उपरि जलवायुर प्रभाव को किए गुरुत्व आरोप करथिली? ऑप्शन क एठी हंटिंगटन बा ई हंटिंगटन, हम्बोल्ट, रेडजेल ए समस्त। तो यार सठिक आंसरटा हो जिवो ऑप्शन क हंटिंगटन। एठी ए समस्त नहे तेनु ध्यान देकी देखिबे हंटिंगटन हो जिवो यार आंसर। तापर जिबा 10 नंबर प्रश्न आडकू किए मानवीय भूगोल को
ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ କ ଫିଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେୱର୍ଥା, ଅପସନ୍ ଖ ରାଜେଲ, ଅପସନ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଘ ହମ୍ବୋଲ୍ଟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଫିଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେୱର୍ଥା, ଯିଏକି ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆଜିର 11 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। 11 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 11 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଓ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭୂଗୋଳ। କେଉଁ ଭୂଗୋଳ? ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଓ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭୂଗୋଳ। ଅପସନ୍ କ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ଖ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ଗ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବେଶ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଓ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭୂଗୋଳ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 12 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଗମନାଗମନ ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭୂଗୋଳ। ଅପସନ୍ କ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଖ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ଗ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ଘ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବେଶ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଖ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, କାରଣ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଗମନାଗମନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ହୋଇଯିବ। 13 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କାହାଙ୍କ ମତରେ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ମଣିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ଏଇଠି ରାଜେଲ, ଖ ଫିଞ୍ଚ, ଗ ଟ୍ରେୱର୍ଥା, ଘ ହଣ୍ଟିଂଟନ। ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ରାଜେଲ। ଓକେ, ରାଜେଲଙ୍କ ମତରେ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ମଣିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 14 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ମଣିଷ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ମଣିଷ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଠି ଅପସନ୍ କ ଭିଡେଲା ବ୍ଲେଚ୍, ଓକେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହମ୍ବୋଲ୍ଟ, ହଣ୍ଟିଂଟନ ଏବଂ ଘ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଭିଡେଲା ବ୍ଲେଚ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆଜିର 15 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ବା ନ୍ୟୁ ଡିଟରମିନିଜମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅପସନ୍ କ ଜି ଟେଲର ବା ଗ୍ରିଥ୍ ଟେଲର, ଖ ରିଟର, ଗ ସିମ୍ପଲ ଏବଂ ଘ ହମ୍ବୋଲ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଗ୍ରିଥ୍ ଟେଲର ବା ଜି ଟେଲର। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 16 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। କେଉଁ ଭୂଗୋଳ ଏକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକୃତିର? କେଉଁ ଭୂଗୋଳ ଏକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକୃତିର? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ୍ ଖ ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ୍ ଗ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ୍ ଘ ଜନବସତି ଭୂଗୋଳ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 17 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନବ ଜାତୀୟ ଜାତି ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। କ ମୌଳିକ ସ୍କୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଖ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ, ଗ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍କୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଘ ନିଶ୍ଚୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ କ ମୌଳିକ ସ୍କୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ 17ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଧରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଆଉ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।